24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, Honorable Teacher. I welcome you on behalf of the SNOWMAN Publishers. This tutorial session is on Unit 11 of English Grade 2. The unit title is Ali and the Magic Carpet. Let's have a look at the students' learning outcomes. After completing this unit, students will be able to identify and classify one- and two-syllable words that rhyme, pronounce the weak forms of a and the in simple phrases and of be in contractions, demonstrate common conventions and dynamics of oral interactions in Group 2, introduce themselves and others, express needs and feelings, locate specific information in a clock by the hour by looking at the position of the hands of the clock, interact with the text and use reading strategies while reading to use pictures or rebus in text to increase understanding. Use first and second letter to arrange words in alphabetical order. Listen to a fairy tale of a few sentences read aloud by the teacher. Recognize the function of selected words, for example, what, when, to write answers to simple questions. Demonstrate common conventions and dynamics of oral interactions in group to participate in conversation. Use textbook pictures or picture dictionary to aid comprehension and development of vocabulary. Write 3 to 5 simple, meaningful sentences of their own on a given topic with different sentence beginnings. Before asking the children to open their books and after exchanging greetings with them, you will construct an introduction that is well related to the theme of the text. Whereas you should always keep trying to create and construct your own, the following introduction is suggested. Ask the children what magic means. This will be an interesting question for the children. आपने पूछना है कि बच्चों ये मैजिक क्या होता है, और मैजिक नाउन एज अ नाउन, क्योंकि मैजिक वर्ड जो है ये नाउन भी है और ये एडजेक्टिव भी है. मैजिक इज द आर्ट ऑफ डूइंग ट्रिक्स दैट सीम इम्पॉसिबल इन ऑर्डर टू एंटरटेन पीपल. लोगों की तफरीह के लिए ऐसी चीजें करके दिखाना जो नामुमकिन लगें. ऑनरेबल टीचर, बच्चे इस लफ्ज से बखूबी वाकिफ हैं, क्योंकि वो ऐसी वीडियोस देखते हैं जिनमें मैजिक होता है, वो मैजिक स्टोरीज सुनते हैं या बाज़-औक़ात पढ़ते हैं. अब यही लफ्ज़, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि ये एडजेक्टिव भी है और टेक्स्ट में ये वर्ड जो है ये एज एडजेक्टिव ही इस्तेमाल हुआ है. मैजिक एडजेक्टिव इन द टेक्स्ट मीन्स having or using special powers to make impossible things happen. इसके लिए उर्दू में लफ्ज़ है जादुई, यानी जादू वाला, as adjective magic. Ask the children to tell some magic stories they have ever listened to or watched in videos. ये बड़े शौक से बच्चे बताएंगे ऑनरेबिलिटी. आप जब पूछेंगे कि अच्छा भाई आपने कभी कोई मैजिक स्टोरीज, जादू वाली कहानी कोई पढ़ी हो या सुनी हो या देखी हो वीडियोस में, तो कोई एक दो बच्चे कोई ऐसी स्टोरी मुख्तसरन सुनाएं. क्वाइट पॉसिबल के कुछ बच्चे ये स्टोरीज सुना पाएंगे. टेल देम दैट दे आर गोइंग टू रीड अ मैजिक स्टोरी ऑफ अ बॉय एंड द मैजिक carpet. Read the text aloud to the children while they listen and read it silently along with you. I'm going to read it out for you. Ali and the Magic Carpet. It was a very hot day.
Ali finds a carpet in his uncle's shop. What is this? Suddenly, the carpet jumps. It moves and flies off into the air. Hey, what's happening? A loud, booming voice comes from the carpet. Welcome, O Master. I'm a magic carpet. First, they fly high up into the sky, and then they land in a jungle. It is hot and wet, and it's raining. It's raining. Then they fly to the desert. It is very, very hot and dry. It is very, very hot today. After that, they fly to the South Pole. There is a lot of ice and snow. It's freezing. Where are we now? I can't see. In the mountains, can you see me? It's very foggy. Then they fly to a forest. It's very windy there. Oh, it's windy in the forest. Then they fly to an island in the sea. There is thunder and lightning. Let's go home. What a storm! Finally, they fly back home. The carpet lands in the shop and Ali gets off. Wow, what an adventure! Ask the children to take turns reading sections of the text, correct their pronunciations at appropriate timings, and drill them in pronouncing the words correctly. The following words would require special attention in terms of articulation. Carpet, carpet, पिट साउंड है इसमें, और स्ट्रेस सी पर है. ये दो खास पॉइंट्स हैं इस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में. सडनली, इसमें भी सिर्फ स्ट्रेस है, खास बात जो एस पर है. सडनली. फ्लाइज, इसमें बस वही एक साउंड की बात है कि फ्लाइज कहना है, फ्लाइज नहीं कहना. स्काई, अगेन द सेम साउंड, स्काई. और हाँ, इसमें स्ट्रेस की बात अगर है तो फिर वो के पर है. स्काई. वेट, बहुत बात इस पर मैं कर चुका हूँ ऑनरेबल टीचर के डब्ल्यू साउंड और वी साउंड में फ़र्क कैसे लाना है. वेट, अगर वी होता तो हम कहते वेट, डब्ल्यू है तो हम कहेंगे वेट. वेट. डेजर्ट, डी पर स्ट्रेस है, ये नाउन है. और अगर इसी वर्ड को एज वर्ब पढ़ा जाए, यानी किसी को तन्हा छोड़ देना, तो फिर एस पर स्ट्रेस होगा और ये लफ्ज़ बोला जाएगा डिज़र्ट. टुडे, टुडे नहीं कहना. ये बच्चों को आपने ख़ास तौर पर ऑनरेबल टीचर बताना है. टुडे, डी पर स्ट्रेस है इसमें. माउंटेन, माउंटेन नहीं कहना. जाहिर है अगर किसी बच्चे को नहीं बताया गया पहले से तो वो तो इसको माउंटेन पढ़ेगा. माउंटेन. अब इसका बच्चों को आप थोड़ा सा कॉशन कीजिएगा कि इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि तमाम वर्ड्स जो TAIN पर ख़त्म हो तो वो टेन साउंड ही होगी. ऐसा नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मेंटेन है तो फिर इसमें तो टेन नहीं आ सकता. माउंटेन है. आइलैंड, एस इसमें साइलेंट है, तो आइसलैंड नहीं बोलना. ये अपने बच्चों को बताना है कि ये आइलैंड है इसका प्रोनाउंसिएशन. लेट्स कम टू ओरल कम्युनिकेशन नाउ. आस्क द स्टूडेंट्स टू रोल प्ले द डायलॉग. इट्स एट पेज 117 एंड SLO इज नंबर 9. अब ये ब्रैकेट में पहले एक बैकग्राउंड बता दी गई है जिसके बाद डायलॉग शुरू होता है. Ali rubbed an old ring and suddenly a genie appeared. यानी अपनी एक पुरानी अंगूठी जो पहनी हुई थी अली ने, उसको रगड़ा और अचानक एक जिन जाहिर हुआ. And then the dialogue starts. Adil, oh, who are you? Genie, I'm the servant of the ring, my lord. Adil,
I wish to have a magic bowl that could fill itself. Ginny, what would you do with it? Adil, I shall feed the poor. Ginny, you are a kind boy. Here is the magic bowl. Pyala, Adil, thank you very much. It's vocabulary building now. Explain the meanings of words that you think may be difficult for the children. Some words and the meanings are being given here. Magic carpet. जैसे कि मैंने पहले ऑनरेबल टीचर बताया कि यहाँ मैजिक एज एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए इसके मानी जादुई किए गए हैं. जादुई या जादू का कालीन, मैजिक carpet. Happen, to take place, होना, something happens. For example, if we speak a sentence, what has happened to you? आपको क्या हुआ है? Booming, making a loud, deep sound. Booming. Boom is the word originally. और boom का मतलब है कि ऊपर जाना किसी चीज का. आप इस्तेमाल करते हैं ना बाज़-औक़ात के भाई प्रॉपर्टी का बिजनेस पे बूम आया हुआ है, ऊपर चला गया है, रेट्स बढ़ गए हैं, कारोबार बहुत हो रहा है. मास्टर, आका, मालिक. यक, ये एक आप यूं समझ लें कि एक आवाज है. यूज्ड टू शो दैट यू थिंक समथिंग इज अनप्लेजेंट. जैसे आप बता सकते हैं बच्चों को कि जैसे हम बहुत फैशन है इस लफ्ज़ के इस्तेमाल करने का, वाओ, यानी आप हैरानी का इजहार करते हैं कि क्या हुआ है. हर किस्म की सिचुएशन. डेजर्ट, सहरा, बियाबान, रेगिस्तान. डेजर्ट. अब रेगिस्तान मैं उर्दू पे जब कभी बात करता हूँ तो फिर बाज़ औक़ात कुछ अल्फाज का तज्ज़िया कर देता हूँ जो फारसी से आए हुए हैं ख़ास तौर पर. अब ये जो रेगिस्तान है ये मेरे ख्याल में डेजर्ट का बहुत सही तर्जुमा है. रेग के मानी होते हैं रेत के, और सितान जगह के. रेत वाली जगह जहाँ बहुत वसी इलाके में रेत हो तो वो डेजर्ट कहलाता है. साउथ पोल, कुतुब जनूबी. पोल जो बिल्कुल ऊपर और नीचे के इलाके हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल. आइस, जमी हुई बर्फ, और स्नो, गिरती हुई बर्फ. अब देखें ना, आप अगर कभी बर्फ तो दोनों हैं, मगर क्या ऐसा हो सकता है कि कभी आप कहीं खाना खाने जाएं और आपको वहाँ बर्फ चाहिए मज़ीद अपने ड्रिंक में डालने के लिए? आप ये तो नहीं कभी भी मांगेंगे कि मुझे थोड़ी सी स्नो दे दें. आइस ही कहते हैं ना, और ये स्नो ही है जो बाद में आइस में चेंज हो जाती है. सो आइस इज जमी हुई बर्फ और स्नो इज गिरती हुई बर्फ. फ्रीजिंग, जमा देने वाली. अब देखें इस तरह के अल्फाज के मानी जब आप बच्चों को बताते हैं ऑनरेबल टीचर, तो इनको बाज़ औक़ात किसी दूसरी चीज़ से लिंक कर दें. अब फ्रीजिंग के मानी बताने के लिए कि जमा देने वाली, समथिंग विच फ्रीजेस, आप इसको लिंक कर दें कि घरों में हर फ्रिज के दो हिस्से होते हैं. ऊपर वाला फ्रीज़र होता है और फ्रीज़र अलग से भी पूरा बड़ा एक फ्रीज़र होता है. तो आप बच्चों को बता सकते हैं कि उसे फ्रीज़र इसलिए कहते हैं कि उसमें जो चीज़ आप रखते हैं वो जम जाती है. सो फ्रीज़र इज part of the fridge which freezes something you put in it. Foggy, धुंधला या धुंध से भरा. Tell the children that it's from the word fog. और ये क्लास 2 के बच्चे हैं, ज़रा बड़े हैं अब, तो आप बेशक लफ्ज़ स्मोक का जिक्र कर दें जो कभी शायद उर्दू या इंग्लिश दोनों में आपके सामने आए. कभी स्मोक जो है ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, स्मोक और फॉग से. और फॉगी इज एडजेक्टिव फ्रॉम द वर्ड फॉग, धुंधला या धुंध से भरा हुआ. विंडी,
جہاں تیز ہوا چل رہی ہے. Now this word is adjective and made from wind. اب یہ چونکہ آپ کو موقع مل رہا ہے آپ بچوں کو ایئر اور ونڈ میں فرق بھی بتا دیں. ایئر تو عام ہوا کو کہتے ہیں، لیکن ہوا اگر تیز ہو تو پھر وہ ونڈ کہلائے گی. ہیں دونوں ہوا. آئلینڈ جزیرہ، پانی سے گھرا ہوا خشکی کا علاقہ. آپ یہ بچوں کو سمجھائیں گے کہ آئلینڈ ہوتا کیا ہے. یہ دریا میں بھی ہو سکتا ہے آئلینڈ، اور سمندر میں تو بہت سے ہوتے ہیں. یعنی ارد گرد سارا پانی ہے اور اس کے اندر، پانی کے اندر پھر ایک خشکی کا علاقہ ہے. بلکہ آپ اگر اس کو جغرافی سے لنک کریں تو میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ مثال دے سکتا ہوں. آپ بچوں سے پوچھیں یہ سوال کہ پوری دنیا میں سب سے بڑا آئلینڈ کون سا ہے تو وہ ملک، مگر وہ چونکہ ہے ہی آئلینڈ، خشکی کا علاقہ، سمندر سے ہر طرف سے گھرا ہوا ہے، تو اس کا جواب ہے آسٹریلیا. تھنڈر، گھن گرج، بجلی کی کڑک. لائٹننگ، آسمانی بجلی. ایڈونچر، این ایکسائٹنگ ایکسپیرئنس. بچے جس کو بہت پسند کرتے ہیں ایڈونچر کو، یعنی پہاڑ پر چڑھنا بھی ایڈونچر ہے، گھر کے اندر کوئی تجربہ کرنا بھی ایڈونچر ہے بچوں کے لیے. دیکھیں نا، اب مثال آپ دے دیں بچوں کو. چھوٹے بچوں کو آپ کبھی دیکھتے ہیں تو وہ جب سیڑھیاں اترتے ہیں تو بعض اوقات دو سٹیپ چھوڑ کے اترنے کی کوشش کرتے ہیں. This too is a slight adventure for the children. Here comes the vocabulary associated with pictures. This is page 120 and SLO is number 10. یہ آپ کے پاس چونکہ کتاب موجود ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ یہ جو تصاویر دی ہوئی ہیں یہ آپ کی اسکرین پہ بھی نظر آ جائیں. تو the activity is to learn the vocabulary associated with pictures. اب میں نے صرف اتنا کام اس میں کیا ہے کہ باقی تو انگریزی میں تو وہ ساری تصاویر درمیان میں ہیں، پھر لیفٹ پہ نام ہیں ان جگہوں کے، اور رائٹ پہ پھر وہ ووکیبلری ہے، وہ ورڈز ہیں جو اس سے ایسوسیٹڈ ہے، یعنی اس سے منسلک ہے. ماؤنٹین ہے یا ڈیزرٹ ہے یا فارسٹ ہے، ساؤتھ پول ہے، آئلینڈ ہے. تو میں نے آپ کی آسانی کے لیے آنریبل ٹیچر یہ جتنے ورڈز ہیں، ووکیبلری ورڈز جو اس میں استعمال ہوئے ہیں، ان کو اردو میں بھی دے دیا ہے. آپ ان کو پڑھیں، سمجھیں، اور ان کی مدد سے پھر آپ ایکسپلین کریں بچوں کو ووکیبلری میں. ساتھ ساتھ آپ بتائیں کہ ہوتی کیا ہے. اب ماؤنٹین سے جو ایسوسیٹڈ ورڈز ہیں، ویلی ہے، آپ نے صرف اس کا ترجمہ نہیں بتانا، ان کو بتانا ہے ویلی ہوتی کیا ہے. دو پہاڑوں کے درمیان جو نیچی جگہ ہے وہ ویلی ہے. کلفس، سمندر کے کنارے پر اونچی چٹان جس کی ایک سمت عمودی ہو. لیک، ندی، یہ ندی بھی ٹھیک ہے، ندی بھی ٹھیک ہے. پیک، چوٹی، سمٹ کو بھی چوٹی کہتے ہیں. ڈیزرٹ، لٹل رین، معمولی بارش. اوسس، اچھا یہ لفظ جو اوسس ہے آنریبل ٹیچر آئندہ بھی کبھی ٹائم آئے گا تو آپ کو مزید بتائیں گے، مگر یاد رکھیے گا پلیز کہ وہ ورڈز جو SIS پہ ختم ہوتے ہیں ان کا پروننسیشن سس ہوگا، سز نہیں ہوگا. مثلا انالیسس ہم انالیسز کہتے ہیں نا عام طور پر، تو یہ ورڈ ہے انالیسس، ناٹ انالیسس. ہاں اس کی جب پلورل بنے گی تو پھر وہ ہوگی انالیسیز، وہاں زے ساؤنڈ یا زیڈ ساؤنڈ آ جائے گی. سینڈ ہے، کیکٹس ہے، ناگ پھنی، کیمل، ڈین، کنوپی، پولر بیئر، اسکیمو، اگلو، سنو، آئس، واٹر فال، بیچ، راک اینڈ شپ. یہ آپ ٹائم لے کے ہر لفظ کا نہ صرف آپ معنی بتائیں گے بلکہ جہاں آپ محسوس کریں کہ یہ ایک اوسس ہے
تو یہ مزید وضاحت چاہتا ہے ان کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے نخلستان ہوتا کیا ہے۔ یہ اصل میں کسی ریگستان میں، ڈیزرٹ میں، خوش قسمتی سے کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں درخت ہوں اور پانی بھی ہو۔ یہ جو لفظ نخلستان ہے، نخل کے معنی ہے درخت اور ستان کے معنی جگہ، اس کو نخلستان کہتے ہیں اردو میں اور اوسس کہتے ہیں انگریزی۔ Let's come to grammar now. Regular and irregular verbs. This is page 121. Explain the difference between regular and irregular verbs. اب یہ اس کی وضاحت تو کی گئی ہے ریڈ می میں، جس کی مدد سے آپ نے بچوں کو بتانا ہے۔ Verb is a word that shows action, for example, eat, sleep, etc. A regular form of verbs is easy to find as they end with ed in the past tense. وہ تمام words جن کا past tense ed لگا کے بن جائے وہ regular verbs ہیں، اور irregular form of verbs doesn't follow the ed rule. For example, past form of eat is ate. ہاں آنریبل ٹیچر، آپ کے لیے میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ اچھی ڈکشنری کوئی بھی اٹھائیں، اس کے آخر میں جو اپینڈکس لگے ہوتے ہیں وہاں ارریگولر وربس کی الگ سے ایک لسٹ موجود ہوتی ہے، تو آپ ضرور وہ دیکھیے گا۔ اٹس کریٹو رائٹنگ ناؤ، پیج از 123 and SLO is 11. Check the students' sentences after they write their wishes. Wishes پر ہے a friendly genie meets you on your way. You may ask him to fulfill your 3 wishes. Write the wishes below. My first wishes, second wishes, third wishes. یہ آپ بچوں سے لکھوائیے گا، کوئی ان سے پہلے سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ان کو ٹاسک سمجھا دیں، and then of course you'll check their work. Well, that is all for this tutorial, honorable teacher. Thank you and Allah Hafiz.